having nothing evil to say of you. Kinahanglan ma-involved ta sa good works na ang atong kinabuhi, since it is the work of the Lord, how the Lord has changed us and formed us, made ready for the good works. Dapat mo resulta po, makita po sa tuwa. Kung sa una, wala pa kay Ginoo, puro dautan ang mugawa sa baba, karon nga na sa Ginoo, puro na maayo. Does that make sense? No, di na ka masipangaway. Na naman ka sa Ginoo niyo, man, sinibakira gyapon kay ka. O na inabutang niyo, sound speech. Sound speech. Dili pasabot anang sound speech ka ng palihog ko sa tubig. Dili ba na sound na melody. The sound speech is that ingon sumpay gini daw that cannot be condemned. So dili ka hard, dili ka harsh, dili ka rude. Pati sa imong pulong nimo na ay maayo. Mo correct magaling ka with love, mabati ang gugma. Na dili kay ikaw kanay mong naong nimo kanay na. Ayo na. Now you can do it the better way. Now, in the good works. And make it, it's a pattern of good works. Makita nimo ang imong kinabuhi, ang imong tinanawan, ang imong inistoryahan, ang imong mga binuhatan. It will all reflect to the good works. Last verse, please. Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Now, all of us, we carry that light. Shine it brighter. Asa kang ipadala sa Ginoo. Your good works will be the light that shines bright sa mga tao